اب پاکستان کی اسٹینڈنگ آئی یو اویئر سر 57 سے 98 پوزیشن پہ آ گئی ہے. اینڈ دا ورسٹ اینڈ دس از انٹرنیشنل اکانومسٹ, ورلڈ اکنامک فورم, ورلڈ بینک ریٹنگ. اسی سے آپ کو قرضے ملتے ہیں, اسی سے آپ کی ساری پوچھ گچھ ہوتی ہے. آپ کو کچھ کنسیڈر بھی کرتا ہے تو اس ایک وجہ سے کرتا ہے. یو ہیڈ ون شائننگ ایگزامپل ان یور منسٹری. انفارچونیٹلی, ایڈورٹنٹلی اور انڈورٹنٹلی, انٹرنیشنلی یو ڈسٹرائڈ اٹ. آئی کین کوٹ یو. دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دا یو ایس ایف فنڈ, اس پہ میں زیادہ ڈویل نہیں کروں گا کیونکہ اس پہ کافی کنٹروورسی ہو گئی ہے. یو ایس ایف فنڈ دنیا میں, اگر آپ کو تھوڑی سی بنیاد بتا دوں, 40 سال پرانا ہے دنیا میں. سن لیں میری بات سر, وداؤٹ ڈیو ریسپیکٹ, I have represented Pakistan. I was in the presidium. You attended everything. Sir, you attended. Please respect. You attended one conference. I attended 4. I was in the presidium in all of them. I have attended dozens. میں تو جب منسٹر بنا ہوں نا, جیسے آپ 40 سال پرانی بات کر رہے ہیں. 40 سال پرانی نہیں سر, آپ پتہ نہیں کتنے سال اپنے پروفیشن میں. میں 40 سال سے ہوں. میری بھی 40. جی, بہت عمدہ. پھر وکالت میں آپ کریں نا, آئی ٹی میں آپ جو بات کر رہے ہیں سر. لیٹ می فنش. کلاسز لینی ہے. نہیں سر, منسٹر ہیز ٹو گیو دی پالیسی اینڈ دی ویژن. لیٹ می فنش بیکاز آئی ہیو ا فیو کوسچنز ٹو آسک. آئی ایم آسکنگ دی گورنمنٹ آف پاکستان. آئی ایم ہیئر ٹو گیو دوز فگرز. آپ نے مجھے الجھا دیا ایک ایسی بات. اسی لیے تو میں پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں. بتائیے پلیز. کہ ایک لیدے کی تھی جس کے اندر انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جاتا تھا پاکستان کو, جسٹ ون, اینڈ دیٹ واز یو ایس ایف. دا لیٹسٹ پوسٹ انٹرنیشنل پوسٹنگ آن دس از دا منسٹر آف آئی ٹی از ڈسٹرائنگ دا اونلی وائبل یو ایس ایف لگی ہوئی انٹرنیشنل. یہاں بھی جو ہو رہا ہے سر جانے سے پہلے, بیکاز اٹ ہیز بین ٹریڈ. سر well this is a سوال پہ ہے نا, I'm just going to go off this. سر اتنی ابھی تک جتنی چیزیں ہم سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اور I'm in the market, I'm in the industry, IT, telecom, I've set up big companies, I have written the first policy, electronics, I authored the IT policy, I authored this telecom deregulation. This needs massive changes. Sir, why don't you do it? We are doing it. مجھے یہ بتائیں, آپ کو 3 سب سے بڑے کیا غلط چیزیں نظر آ رہی ہیں جو یہ کر رہے ہیں؟ سر پہلے یہ ہے کہ کچھ نہیں کر رہے. چلے ایک سب سے پہلی چیز ہے جس چیز کے اندر آپ کرنے نہیں دے رہے. یو آر رائٹ. آگے کرنے نہیں دے رہے. اسٹیگننسی میری وجہ سے نہیں ہے سر. اچھا, ود یو ایز این انڈیویجل میرے سے پوچھ رہے تھے میرا کیا ٹائٹل لگا. میں نے کہا ایک عام شہری جو کہ شاید جمہوریت سے پٹا ہوا ہے اس وقت ہے, کیونکہ ایز اے پروفیشنل I was expecting you as a lawyer would take up the key issues جس کی وجہ سے پاکستان میں. I want to revolutionize it. No, sir. Sir, we have only 2 minutes. Sir, we have 2 minutes. You have to finish it up. Data Protection Act, nobody has done any work on it. ٹھیک ہے. Intellectual property, کسی نے کچھ کام نہیں کیا. یہ 2 چیزیں نہیں ہیں. آپ بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ چھوڑ جائیں. انہوں نے جس طرح کہا 20 کروڑ روپے ہماری ریونیو ہے, ہماری ٹوٹل ٹرن اوور ہے, جو بھی میرے خیال میں بہت اوور اسٹیٹڈ ہے. ہندوستان میں ہمیں زیادہ فرق نہیں ہے. صرف جو پیپل جو ادھر سے بھاگتے ہیں, کرپشن فرسٹ تھنگ. آئی ڈیل ود دم, آئی ڈیل ود انٹرنیشنل انویسٹرز. کرپشن اینڈ دا لیک آف دیز لاز. نو بڈی ہیز ڈن اینی تھنگ, نو در یو پٹنگ اینی ایفرٹ ان ٹو اٹ. الیکٹرانک کرائمز آرڈیننس, اٹ واز دا موسٹ فیٹلی بیڈلی ریٹن ایکٹ. اٹ از بینگ ری ڈرافٹڈ, بٹ اگین کوئی اسٹیک ہولڈر کو بلایا نہیں جا رہا. After this, I'll give you a sheet of 2 sets of papers, جس کی وجہ سے سارا this was faulty in the first instance. Sir, I'll welcome that. Honestly, next point, sir. We are now sitting. آپ نے کہا کہ consistently وہ مشرف ہو یا جو بھی تھے, پتہ نہیں آپ بار بار کیوں اٹھا کے لے آتے ہیں. That's just a red herring, sir. Whatever is there is here today. 40 to 60% growth ہوئی ہے. In the last 2 years, it dipped down to -2%. کہہ رہا ہوں stagnancy. Nothing to do with international. Sir, look inwardly. If you knew the market, if you understood what IT and telecoms is, you would understand. Please give me that allowance. What do you want? انہوں تو اڑا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ جی wrong man for the wrong job. ان کو نہیں کرنا چاہیے. نہ پالیسیز بنا رہے ہیں, نہ کچھ بنا رہے ہیں, صرف یہ پاور گیمز چل رہی ہیں. آپ بتائیں. 30 سیکنڈ, پھر میں نے منسٹر صاحب کو جانا ہے. ہمارا یو ایس ایف اور جو R&D آرگنائزیشن ہے, یہ کی آرگنائزیشن ہے. منسٹر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا, اور یہ چیئرمین ہے بورڈ کے, دے شوڈ کال دا میٹنگ. ان کو فوراً
दोनों की। उनको तो लगता है हर वक्त आप लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, आप उनकी बात नहीं मान रहे वजीर की, आप लोग सारे हम तो वजीर के मातहत नहीं है ना, हम कैसे बात माने इनकी। देखिए हम तो इंडिपेंडेंट कंपनीज रन करते हैं, वी आर प्राइवेट सेक्टर, लेकिन जाहिर है क्योंकि हम उस बोर्ड के कंट्रीब्यूटर हैं, हमारी ये डिजायर है, बल्कि हमने रिक्वेजिशन की हुई है कि मिनिस्टर साहब फौरन बोर्ड मीटिंग बुलाएं और उस बोर्ड मीटिंग में इन्होंने इनके जो भी खदशात हैं वो सामने रखें। आप बोर्ड उस पर एग्री करें, बड़ी नजर आती है, लगता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी मर्जी का, मैं बादशाह हूँ। मैं मुझे बहुत अच्छा लगा है, इनकी बातें बहुत अच्छा लगी हैं। आई नॉट, देखें सियासी लोग हैं, हम बर्दाश्त भी करते हैं, हमें वी वेलकम दिस। आप तो सस्पेंड करते हैं, आप तो बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो अगर आप भी मेरी जगह होते, एक सेक्रेटरी जो आपका हेड क्लर्क है वो आपको इस तरह कंपनी सेक्रेटरी हेड क्लर्क तो नहीं होता, कंपनी सेक्रेटरी छोड़ देना, उसको छोड़ दें, वो बात अब खत्म होगी, बार बार उसको इसलिए ना करें बिकॉज जहां तक था आईसीटी आर&डी का मैंने तो कब का एडवर्टीजमेंट की हुई है, ये स्क्रूटनी कर रहे हैं, ये वो कह रहे हैं सर रनिंग आउट ऑफ टाइम 10 सेकेंड्स, वो कहते हैं कि आपको स्टेक होल्डर से आप लोग बात नहीं कर रहे, आपको तो गुलाम चाहिए। यस ऑफ कोर्स वी वेलकम, दे आर दी इनफैक्ट हम तो सिर्फ जो फैसिलिटेटर्स हैं, इन्हीं के दम से हमारी इंडस्ट्री की जो है वो प्रोलिफरेशन। बहुत शुक्रिया आपका। एक चीज में पूछना सलमान वेरी क्विकली, अभी आपके पास एक बिडिंग आने वाली है 3G की, उससे ज्यादा वाइटल है सन टीवी को एक इलीगल लाइसेंस दिया गया था आज से 15 साल पहले, एक्सपायर हो रहा है। आई होप इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर दिस विल नाउ बी एडवर्टाइज्ड एंड ओपनली ऑक्शन। साहब आप पहली बार बता रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली फिर मुझे पुट अप नहीं किया गया कि इसकी खत्म हो रही है, लेकिन ओपन ऑक्शन होगा, अब आपको ऑक्शन होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। आई वुड लव योर इनपुट ऑल दीज थिंग्स। अनफॉर्चुनेटली 3G कमिट हो गया। एक सेकंड सर, मुझे एपिटाइट है, मुझे रेजिस्टेंस मिल रही है ऑपरेटर्स की तरफ से। आई वांट टू प्रोलिफरेट। चले बहुत शुक्रिया 4G नाज़रीन, सर थैंक यू सो मच। दो चीजें क्लियर हुई, एक तो ये है कि जो सा सन टीवी का लाइसेंस अब अपनी टर्म खत्म कर रहा है, उस पर ओपन ऑक्शन होगा, वो मिनिस्टर साहब ने कमिट किया है। जहां तक दूसरी बात है, हमें नजर आता है कि मिनिस्टर साहब का एक स्टाइल है जो चाहते हैं कि ट्रू, मेरे से डिसएग्री करेंगे लेकिन मेरी अपनी राय में ही वांट्स टू स्ट्रीम रोल थिंग्स। उनका ख्याल ये है कि अगर कहीं पे कानून की कदगन आ रही है तो आप लार्जर इंटरेस्ट में करें। मेरा ख्याल ये है कि जो कानून है, अगर कानून वाले जिन्होंने सारी जिंदगी खुद कानून की रिप्रेजेंटेशन की है, अगर ये कानून को टू द लेटर एंड स्पिरिट फॉलो नहीं करेंगे तो सारा मामला बिल्कुल एक जंगल का कानून बन जाएगा। लॉ इज देयर टू बी टू फॉलो, इसलिए नहीं कि मुशर्रफ ने क्या किया, किसी ने क्या किया। हमने इस प्रोग्राम पर शुरू में किशन गंगा का भी कहा था, वेरी क्विकली उस पर मैं एक बात करना चाहता हूं। हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह एक एस्टैब्लिश टीम जेम्स क्रॉफोर्ड और दूसरों को हटाया जा रहा है, लेड बाय प्राइम मिनिस्टर स्पेशल असिस्टेंट ऑन वाटर कमाल मजीदुल्लाह एंड अदर्स। इन्होंने कैकोबाद नामी शख्स को लाने की कोशिश की, हमने उस पर प्रोग्राम्स किए, हमने उस पर कॉलम्स लिखे, जिस पर बैक ऑफ करना पड़ा। लेकिन अब एक नई स्ट्रैटेजी सामने आई है कि जो लोकल पार्टनर्स हैं उनको हटा दिया जाए। जब लोकल टीम्स हटाएंगे तो जो इंटरनेशनल लॉयर है वो खुद ही यहां से दिल शिकस्ता होकर छोड़ देगा। इस सिलसिले में एक टर्मिनेशन लेटर दिया गया। अगेन यहां पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर, लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स हर कोई एक्सरसाइज करने पे है। खोसा साहब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स ग्रेड 21 के बंदे को उठा रहे हैं। और एक सेक्शन ऑफिसर साहब हैं, मेजर साहब के मोहम्मद अनवर साहब, उन्होंने भी एक लेटर भेज दिया, एक कंपनी को सैक कर दिया जो 4 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। लेटेस्ट इत्तला के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर और बाकियों ने इस पर एतराज किया है और शायद ये रिसेंड हो जाए, शायद ये वापस हो जाए। कमाल मजीदुल्लाह साहब ने मेरे बारे में एक दो बारी कहा कि जी वो तो अपनी मर्जी करते हैं, शायद ब्लैक मेलर हैं। तो चाहे मैं ब्लैक मेलर हूं, चाहे मैं ग्रीन मेलर हूं और नॉर्मल मेलर हूं, से मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमने उनको 3 बारी बुलाया था, आए इस प्रोग्राम में अपने आप को डिफेंड करें, या अपने आप को डिफेंड करें या वो हरकतें ना करें जो डिफेंडेबल नहीं है। लीव किशन गंगा लोन एंड वी होप द प्राइम मिनिस्टर इन दोनों चीजों पे नोटिस लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में क्या चीजें हैं जो कानून के मुताबिक चलें, और किशन गंगा में, क्योंकि इससे मुल्क का अपना पावर का, वाटर का, तीनों चीजें लिंक्ड हैं। क्या होता है ये तो हम नहीं जानते, मगर कहने में क्या हर्ज है।